সুধী গ্রামবাসী ও বন্ধুগণ, ওয়েলকাম টু পলতাবেদিয়া নবোদয় সংঘ ও গ্রামবাসীবৃন্দের পরিচালনায় শ্রী শ্রী রক্ষাকালী পুজো ও রাম পুজো উপলক্ষে সবারে করি সাদর আহ্বান। আগামী 5ই এপ্রিল রক্ষাকালী পুজো ও আগামী 6ই এপ্রিল রাম পূজা ও সন্ধ্যায় অন্নভোগ বিতরণ ও রাত্রিতে থাকছে নৃত্যানুষ্ঠান। আগামী 7ই এপ্রিল দুপুরে রাম ঠাকুরের শোভাযাত্রা ও রাত্রিতে প্রতিমা নিরঞ্জন। পুজো কদিন সকলকে নাচাতে ও পুরো এলাকা কাঁপাতে আসছে পূর্ব মেদিনীপুর পাহালানপুর থেকে আসছে টাইগার মিউজিক। मुझे अपनी तारीफ अपने मुंह से करना अच्छा नहीं लगता। चंद्रकोना से सौम्य स्टेटस। ये क्या है? ये इंट्रो था? जैसे मंत्र उच्चारण कर रहे हो। थोड़ा बिल्डअप दो बेबी, थोड़ा एलिवेशन दो, इसे कहते हैं इंट्रो। भाइयों और बहनों, प्रेजेंटिंग द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर। अब होगा एंटरटेनमेंट शुरू। रीमिक्स गाने बजाने वाला डीजे नहीं, तुम्हारी बैंड 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 बजाने वाला डीजे हो।